नमस्कार, RDXच्या कोकणी खबरा चित्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। पळोवया मुखेल खबरो। फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर केंद्रा कडल्यान राष्ट्रीय महामार्गा खातीर मेळटले 40 कोटी रुपया भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकरान दिल्या माहिती। 15 ऑगस्टा मेरेन नवे शेक धोरण करतले जाहीर पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकार। आणि शिरोडा सुमार 1 लाख चौखण मीटर जमिनीचेर केल्या अतिक्रमणाची खोलायेन करतले चौकशी उद्देग मंत्री महादेव नायक। आता पळोवया खबरो विस्तारान। फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर राष्ट्रीय महामार्गा खातीर 40 कोटी रुपया केंद्रा कडल्यान मेळटले अशी माहिती भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी दिल्या। आपूण मंत्री जाल्ल्याक राष्ट्रीय महामार्गा खातीर केंद्रा कडल्यान 27 कोटी रुपया मंजूर करून हाडल्यात अशें तांणी फुडें सांगले। पणजेच्यान संजय मनोलीचो रिपोर्ट। दिसांनी हेच इम्पॉर्टंट आसा। एक म्हणजे नॅशनल हायवे जे आसा, गेली कित्येक वर्सां नॅशनल हायवेक जो फंड्स हाडपाक जाय आशिल्लो तो फंड्स नॅशनल हायवेक येवना आनी त्या खातीर नॅशनल हायवेचें जें काम आमी 4-4.5 वर्सांत करपाक जाय आशिल्लें तें काम जालें ना। म्हाका खूब उमेद जाता की हांव मिनिस्टर जाले नंतर पोरूं आमी जवळ जवळ 27 कोटी नॅशनल हायवेक सँक्शन करून हाडले। तातूंतले 13 कोटी आमी बोरीम ब्रिजाचे हाडले आनी 27 कोटी रस्ते जे मेन करपाक जाय ते हाडले। आतां परत 40 कोटीचें काम आमी नॅशनल हायवेक मागलां आनी येता ते 6 म्हयने भितर आमकां हे पैसे येतले। आता मेन स्ट्रेच जो आसा आमचो पर्वरीचो तो जो पिड्ड्यार जाला तो जें काम केल्लें तें आमी अंडर गोवा मेंटेनन्स फंडा अंडर केल्लें, नॅशनल हायवे अंडर करूं ना। एक्चुअली हें काम करूं ताचेर मॅकडम घालून ताचेर परत तो कोट घालून काम कंप्लीट करपाक जाय आशिल्लें, पूण नॅशनल हायवेन फंड सँक्शन करून उसरां केल्ल्या कारणान तें टेंडर आमी काडूंक शकले ना आनी त्या खातीर जें काम मॅकडम घालपाक जाय आशिल्लो तो मॅकडम घालनासतना आमी मेंटेनन्स केल्लें तें काम पिड्ड्यार जालां। तातूंत कांय व्हडलेशें कांय ना। येता त्या 15 नोव्हेंबरा नंतर आमी ह्या भागाचें टेंडर काडून हें काम सगळें कंप्लीट करतले। आतां मेन रोड जो अनबुडच्यान आसा ताचें टेंडर पास जालें, ताका वर्क ऑर्डर दिल्या आनी 15 नोव्हेंबरा नंतर ताचें वायडनींग प्लस ताचो वयलो कोट चालू जातलो आनी हें काम आमी बेगिनात बेगीन पूर्ण करतले। आतां ज्या तरेन पावस पडटा तो सबंद गोंयांतूच पडना, तो सबंद इंडियेंत 90% पावस पडटा आनी 90% इंडिया ह्या पावसान सामकी म्हणजे डबगल्या। गोंयांत जवळ जवळ 120 वयर पावस जातलो हातूंत। फर्स्ट टायम म्हाका दिसता, आतांच 100 क्रॉस जालो काही भागात आनी 120 वयर जेन्ना पावस पडटा तो नोव्हेंबर पर्यंत पावस पडटा आनी ह्या खातीर स्पेशल डिझायनींग ऑफ रोड हें आज ना फाल्यां आमकां करचें पडटलें आनी तोच प्रयत्न म्हजो आसतलो आनी फुडें हे इल्ले इल्ले करून एकदम काय येदो व्हडलो खर्च करूं शकना आनी त्या खातीर हो प्रयत्न आमचो आसतलो। येता त्या चवथ जाले बरोबर आमी सगळे रोड चवथी पयलीं आमी सगळे पोटहोल्स काडटले, चवथी नंतर हे सगळे रोड रिपेर करून आमी बरे रोड लोकांक दिवपाचो प्रयत्न आसता। रोड आतां गोवा गव्हर्मेंटान पयलीं मेंटेनन्स ऑफ रोड 6 म्हयने आसताले, आतां गोवा गव्हर्मेंटान रूल चेंज करून 3 वर्सां मेंटेनन्स ऑफ रोड आसा। 3 वर्सां भितर जर मेंटेनन्स ऑफ रोड करचो पडलो आसत इट इज अ मिस्टेक ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टर आणि कॉन्ट्रॅक्टरा कडच्यान आमी तें काम करून घेतलें कारण वी ऑल्सो बाउंड विथ द एग्रीमेंट। 15 ऑगस्टा मेरेन नवे शेक धोरण जाहीर करतले अशी माहिती पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकार हांणी दिल्या। तशेंच अनुवर्सा शेकांचो काळ 3 वर्सां मेरेन वाडोवन दितले। तशेंच वायट घडणूक घडची न्हय म्हणून नियमांनी काय बदल केल्यात अशी माहिती तांणी फुडें दिल्या। पणजेच्यान संजय मनोलीचो रिपोर्ट। इवन लास्ट इयर वी सेड शेकां आसा पळय 3 वर्सां किंवा 5 वर्सां दिवप, पूण ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन उलयल्या नंतर तोय पॉझिटिव्ह आसा की 3 वर्सां खातीर करया। आतां डिपार्टमेंटानसून फायल आमच्या सेक्रेटरीक गेल्ली आसा की 3 वर्साचो प्रपोजल आसा आनी 1 वर्साचो प्रपोजल आसा। 1 वर्साचो प्रपोजल आसा पळय आमी इतके वर्सां 1 वर्साक दिता आनी तेजे रुल्स एंड रेग्युलेशन गायडलायन सगळ्यो आमचे कडेन आसा, आदल्यो आसा, पूण 3 वर्सां खातीर थोड्योश्यो गोश्टी गायडलायन चेंज आसतल्यो इतक्याकूच लागून की एखाद्या बेनिफिशरीक समज की आमी शेक फुटलें आनी फुडल्या 3 वर्सां तो चलयतलो, पूण 3 वर्सांच्या मदीं ताणें केन्ना मस्ती करूंक उपकारना। मस्ती म्हणल्यार खुबश्यो केन्ना केन्ना कशें आसता की ह्या सिजनाक आमी पळयलां अंजुना एक शेकवालो ड्रग्स विकतना गावलो
आणि त्याच्यानंतर तो आता डिस्क्वॉलिफाय झालो, त्याचे लायसन काढून घेतले. असली मस्तेपणा व प्रॉस्टिट्यूशन बाकीचे नाका जाल्ल्यो गोष्टी जावंक उपकारना, झगड्यो मारामारी जावंक उपकारना. हेज्या खातीर कांय रुल्स एंड रेग्युलेशन, कांय कंडिशन आसतली. त्या खातीर ती फायल आपल्या सेक्रेटरीयेट आसा, ती म्हाका येतली आनी म्हाका येयल्या CMाक वतली आनी CMाक वचून म्हाका दिसता आमी कालूय कोणमुटच्या कार्यक्रमान सांगलां बाय 15 ऑगस्ट वी आर कमिंग अप विथ अ न्यू पॉलिसी ऑफ शेक. शिरोडा सुमार 1 लाख चौखण मीटर जमिनीचेर केल्ल्या अतिक्रमणाची खोलायेन चौकशी करतले अशें शिरोडेचे आमदार आनी उद्देग मंत्री महादेव नायक हांणी सांगलां. तशेंच होमिओपॅथीक कॉलेजीच्या वाठारांत मेळिल्ल्या 9 सांगाड्यां विशीं उलयतना सुशिक्षीत लोकांनी त्या मृतदेहांची सारकी विलेवाट लावपाची गरज आसली अशी टिकाय तांणी फुडें केल्या. पणजेच्यान संजय मनोलीचो रिपोर्ट. स्केलेटन जो विशय आसा हो गांवांत तयार केल्लो विशय न्ही. हो होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेज जे आसा ह्या कॉलेजीन हो तयार केल्लो विशय. पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड अशें सांगता की जेन्ना स्केलेटन आसा ते डिस्ट्रॉय करतले, तांकां उज लायतले जावं पुरतले जाल्यार त्या कॉलेजीच्या सायडीक थंय तेणें हें काम करपाक जाय अशी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचें एक कंडिशन आसा. दुसरें, जेन्ना एक बॉडी दुसरे कडेन व्हरतले म्हणजे एक स्केलेटन, त्या वेळार ते व्हेहिकल नंबर कितें जाल्यार कशें व्हरतले हेंय एक वेगळें परमिशन पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडल्यान घेवपाक जाय. आतां प्रश्न आसा की हेका पॉलिटिकल हें कांय ना. कोमून नदीच्या जमनीक भितर ते स्केलेटन खड्डो मारले आनी घातले. आमकां सुद्दां खबर ना, हांवें आजून थंय विजीट करूं ना. थंय खड्डो मारून घातले तेणी. आतां ते पावस पडले, ते उबेले, ते वयर सरले. आतां वयर सरतरी ते सकयल आनी घरां आसात. लोकांनी ते पळयले आनी हो बोवाळ जालो. स्केलेटनाचो विशय जो आसा हें गांवांत एक तें अशें वातावरण जालें. आतां 9च मेळ्ळ्या बरोबर स्केलेटन. त्या होमिओपॅथीक कॉलेजीचो प्रेसिडेंट म्हणटा की आमी 35 हाडले म्हणून. आनी गोवा मेडिकल कॉलेज जे आसा जे इतले वर्सां ते स्केलेटन बी आसा जावं बॉडी आसा तेंची विल्हेवाट लायता, पूण आजून पर्यंत गोवा मेडिकल कॉलेजीन असो प्रॉब्लेम जावना. जें कितें करपाक जाय, एज्युकेटेड लोक हे सुशिक्षीत लोक इतले वर्सां कामाक्षी देवी होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेज जे चलयतात जावं IIT चलयतात हेंकां कळपाक जाय न्ही बाबा कितें करपाक जाय. प्रेसिडेंटान सांगलें की आपूण NOC घेतल्या कोमनदी कडल्यान. प्रेसिडेंट म्हणटा की आपूण पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा सर्टिफिकेट हाडलें म्हणून. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान कितें सांगलें तें कंडिशन तुमकां सांगलें हांवें. म्हणटा अशी तेणीच हें दिशाभूल करपा सारकी वक्तव्य केली. कितें पळय आसा ते जे कॉलेज जे आसा ते कॉलेजीन ताका 25,000 स्क्वेअर मिटर जमीन कोमनदीन दिल्ली शिवग्राम एज्युकेशन सोसायटी. आज ते बारीक लक्ष मारलें जाय जाल्यार ती सगळी जमीन लाखभर जर जमीन थंय इन्क्रोचमेंट केल्लो आसा. आनी त्या कोमनदारीच्या अध्यक्षान आतां एक कॉपी म्हाका घातले कडेन आसा आनी गव्हर्मेंटान लेटर केला की हेजी इन्क्वायरी जावंक जाय म्हणून. कित्याक कितें करून चलना. तुमी हेजेर इन्क्वायरी मागताले? हेजी इन्क्वायरी आमी हेजी इन्क्वायरी करचीच पडटली. आता घेऊया एक लहानसो व्यावसायिक विसव. The Glitz, in their true reflection of the names, comprise of 150 and 46 tastefully furbished rooms and suites. Fish just the way you like it. Experience a stunning variety of fresh seafood delicacies. Here, exotic ingredients and mouth-watering sauces come together in a sympathy of flavors, just the way you like it. Managed by Soza Lobo, Neelam Hotels, The Glitz Goa, Kalangut, Bardez, Goa. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. अंकल आप ठीक हो ना? बेटा थैंक यू. ये क्या है?
कुछ नहीं अंकल, अभी ब्लड डोनेट करके आई हूँ। बेटा तुम्हें तो बहुत कमजोरी महसूस होती होगी। कोई कमजोरी नहीं अंकल, हर 3 महीने में करती हूँ। अच्छा। नेकी के लिए पहलवान नहीं इंसान होना जरूरी है। रक्तदान कीजिए, कमजोरी नहीं होती, शरीर उस खून को जल्दी बना लेता है। सोचिए मत, करके देखिए, अच्छा लगता है। The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो? राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो? ही माती लागता म्हजी माय, म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो? आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय, आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो? नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा, पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो? राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो? ही माती लागता म्हजी माय, म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीतकाय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते. मैं प्रताप देसाई ईश्वर की शपथ लेता हूँ, तेरी ताकत और मेरा दिमाग अगर मिल जाए तो ये दुनिया हमारे जूते के नोक के नीचे होगी. विसवा उपरांत सगळ्यांक येवकार. पळोवया मुखावेल्ल्यो खबरो. गोवा मार्केटिंग आणि सप्लाय फेडरेशनाचे आदले अध्यक्ष नारायण नायक हांणी राजीनामो दिले उपरांत रिते आशिल्ल्या अध्यक्षपदार निवड करपा खातीर मार्केटिंग फेडरेशनान सोमारा स्थगीत जाल्ली बसका आपयल्ली. मात संचालक शिवानंद नायक गैरहजर आशिल्ल्यान आयज अध्यक्षांची निवड जाली ना. मात सध्या उपाध्यक्ष पदार आशिल्ले अनंत वेर्णेकार हेच अध्यक्ष जावपाचे आशिल्ल्यान अध्यक्षपद रिते उरले जाल्यार मार्केटिंग फेडरेशनाक कसलोच फटको बसना अशें संघटीत संचालकांनी सांगला. पणजेच्यान गौतम शिरोडकाराचो रिपोर्ट. त्या मिटिंगेक
कोरम ना म्हणून एडजन जाल्ली आनीक ती परत आपोवची अशी म्हणून 22 तारखेक आज ती मिटींग आपयल्ली आनीक आज आमी आयल्ले म्हणून ऐन वेळार काही जे डायरेक्टर आसात ते आयले नात आमी फक्त हांगा 4 जाण आयले 5 हो कोरम आसा इलेक्टेड मेंबर्स कोरम आसा ते जाल्ले कारणान आज परत एडजन करची पडली कितें आशिल्लें काल पर्यंत आमी एक 5 जाणांचो एक ग्रूप आशिल्लो पूण ऐन वेळार राती कितें डेवलपमेंट जालो म्हणून खबर ना पूण तातूंतलो एक डायरेक्टर आयलो ना आज म्हणजे शिवानंद नायक म्हणून जो आशिल्लो तो ऐन वेळार आयलो ना म्हणजे ज्यामुळे जातलें आशिल्लें इलेक्शन म्हणून तो एक आयलो ना म्हणून जालो ना 2 जाण येवचे ना तशें आमकां खबर आशिल्ली गृहीत धरिल्ली आमी की ते 2 जाण येवचे नात म्हणून मेजॉरिटीन आसा आमी मेजॉरिटीन आसा कशें आमी जे पळय आतां 7 इलेक्टेड डायरेक्टरांचे आमी 4 जाण ऑलरेडी हियर पूण आमचो तो टॅक्निकल ग्रावंडाक लागून आमकां चेअरमॅन आज इलेक्ट करूंक मेळोंक ना की 5 जाणांचो कोरम म्हणून ओन्ली ऑफ दॅट इलेक्टेड पूण आमकां कांय फरक पडना कित्याक फेडरेशनाचें कामकाज सुरळीत चलता की जो वायस चेअरमन आसा इन एब्सेंस ऑफ चेअरमॅन ही कॅन रन द कळ्ळें न्ही आनी त्या बायलॉजानूय आसा एक्टांनीय आसा इन एब्सेंस आनी चेअरमन म्हणटा तो फक्त प्रिजायड ओवर द मिटींग आनी जे डिसिजनां घेवपाक आसा ती फाटीं आमची 15 तारखेक रेगुलर मिटींगूय जाल्या अंडर हीज चेअरमॅनशीप पूण आमकां कांय फरक पडना समज आज चेअरमॅन जालो ना जालो आनी चेअरमन तोच जातलो आसलो आमकां कांय फरक पडना म्हणजे चेअरमॅन इज स्टील देर वायस चेअरमॅना कडेन चार्ज आसा आनी वायस चेअरमॅन जो पर्यंत चेअरमन जायना तो पर्यंत वायस चेअरमॅन ह्या हितून उरता पर्यंत आमी सगळे एकठांय आशिल्ले जे राती कितें डेवलपमेंट जालो कितें म्हणून आमकां खबर ना म्हणून आज ऐन वेळार ताणें सांगलें आपूण आज पुढारीर बातमी आसली पुढारी आसा तुमचे कडेन ना ही एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट करपाचो आनी कितें अशें कितें असलें आज मिटींग जायना जाल्यार म्हाका कॅटेगोरिकली सांगपाक जाता की आमी इतल्या वर्साच्या आमच्या अनुभवाच्या हितून सांगता की हांगासर सरकाराक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट करपाक मेळना कित्याक हांगासर तशी कॉन्स्टिट्युशनल क्रायसीस जावना ते दुसरे धरता की मिटींग जावना जावं आनी कितें जावना मिटींग जेन्ना नवो बोर्ड इलेक्ट जाता न्यू कॉन्स्टिट्युशन जाता न्यू कॉन्स्टिट्युशनल बोर्ड जेन्ना फेल टू टेक ओवर द चार्ज तेन्ना रजिस्टर कॅन इंटरफियर आमचें चालू आहा आमचो वायस चेअरमॅन कामकाजाक हातभार लायता आनी तो मिटींगो सुद्दां घेता म्हणजे एडमिनिस्ट्रेटर लावपाचो जो पळय आयज कितें येयला तो चुकीचो आसा सावर्डे मतदारसंघातल्या साकोर्डा पंचायत क्षेत्रात सातपाल कुयणा ह्या भागात उद्देगीक वसणूक उबारची ही फाटले कितलेशेच तेंपासावन पडून आशिल्ली मागणी पुराय करपाचो हावेस सावर्डेचे आमदार गणेश गांवकार हांणी दाखयला ह्या भागात मायनिंग बंद आशिल्ल्यान सावर्डेच्या लोकांक ह्या उद्देगीक वसणुकेत पयले प्राधान्य दियात अशी मागणी सरकारा कडेन करतले अशें साकोर्डा पंचायतीचे सरपंच शिरीष देसाय हांणी सांगला साकोर्डेच्यान एकनाथ खेडेकराचो रिपोर्ट इलिगल कन्स्ट्रक्शन करता गव्हर्मेंट जमनीक जाल्यार तेजे क्रिमिनल ऑफेन्स जाता म्हणजे पयलीं जशें पळय कंट्रोल नासलें कोण तरी येयले खंय मागीर खूब बांदली आनी कितें केलें रावले आनी मागीर ते थंय दसले तशें जावचें ना मायग्रंट समज जर येयले जाय जाल्यार जो मॅनपावर आमचे कडेन आसा त्या क्वॉलिटीचें काम करपाक त्या स्टँडर्डाचें काम करपाक मायग्रंटाची गरज ना ह्या लोकांकच पयलीं प्रिफरन्स दिवची पडटलें आमी जे लोकल लोक आसा प्रिफरन्स दिवची पडटलें आनी तशी पॉलिसी आहा गव्हर्मेंटाची त्या खातीर एखादें समज हायली स्किल्ड समज खंयचो मॅनपावर जाय ती इंडस्ट्री चलोवपाक आनी तें क्वॉलिफिकेशन समज आमचे कडेन ना लागीं हांगा जाल्यार ऑटोमॅटिकली ताका हाडचोच पडटलो कित्याक ताका हाडिना जाल्यार हें चलचें ना बाकीचें अशें इंटर रिलेटेड आसता काय म्हणल्यार कितें आसा लोकल लोकांक चान्स पडना म्हणल्यार लोकल लोक थंय वचून काम करपाक जाय तेंचे कडेन तें क्वॉलिफिकेशन आसपाक जाय आनी सरकाराची काही त्या टायमाक किंवा इंडस्ट्रियल जबाबदारी आसा की जी कंडिशन्स घालता तांकां परमिशन दितना किंवा 50% जावं 80% लोकल लोकांक घेवपाक जाय ती कंडिशन्स घालून ती स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेंट करपाक जाय तेजी तशें तुमी करतले आतां आमी ऑलरेडी कितें आसा डिसायड केल्लें की ती करपाक जाय म्हणून करतले म्हणटा आनी प्रश्न ना ऑलरेडी डिसिजन जाल्ला की ती अशेंच जावपाक जाय जाल्यार ती इंडस्ट्री चलतली स्टेट आतां हांगा जावपाची आसा
ती इंडस्ट्रियल इस्टेटची मागणी खूप वर्षापासून असली. या भागात तशी इंडस्ट्री काय ना, मायनिंग असले पण ते आता सध्या बंद झाले. त्यामुळे ह्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीची खूप गरज असा. जवळजवळ 4 लाख स्क्वेअर मीटर जागा हांगा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ताब्यान घेऊन ही इंडस्ट्रियल इस्टेट जातली. ह्या भागातले खुबशा बेरोजगारांक हांगासर रोजगार मेळटले. बऱ्यो बऱ्यो नॉन पॉल्युटिंग इंडस्ट्री हाडपाची जी योजना आमच्या आमदाराची आसा. खूप वर्सां पयलीं पासून ही मागणी जरी असली तरी ही मागणी मान्य करपा पर्यंत पावोवपाचो जो प्रयत्न आसा हो आमचे माननीय आमदार श्री गणेश भाऊ गांवकर हेणें मोठ्या शिताफीन केल्लो आसा. काही 2-2.5 म्हयन्या पयलीं त्यांनी इंडस्ट्रियल मिनिस्टराक हांगासर हाडलो आनी तांकां पटोवन दिलें की ही जागा जी आसा ही जागा तुम्ही इंडस्ट्री खातीर वापरा आणि त्याचो फायदो ह्या भागातल्या लोकांक जातलो अशा प्रकारची त्यांनी भूमिका घेतली आणि त्यातूंतल्यान ही येदी व्हडली इंडस्ट्रियल इस्टेट जाता. त्यामुळे आमी सगळे जाण ह्या आमदाराचे सदांच ऋणी आसतले. हांगासर इंडस्ट्रियल इस्टेट चड करून आमी आमचो मॅक्झिमम प्रयत्न आसतलो की नॉन पॉल्युटिंग आसची आणि हांगासरल्या स्थानिक लोकांक रोजगार दिणारे आसचे. आमी येणाऱ्या इंडस्ट्रीक अशें सुचयतले, कारण NOC खातीर ते आमचे कडेन येतले की जर तर हांगासरलो मनीस जर हांगासरले तुमचे कडेन ट्रेन्ड मनीस ना म्हणून तुम्ही भायर उडयता जाल्यार तुमी एक ट्रेनिंग सेंटर करा हांगासर. तुमकां जाय तसो मनीस तयार करा पूण हांगासरल्या मॅक्झिमम लोकांक तुमी रोजगार दिवचो पडटलो. अशा प्रकारचे एकूच कंडिशन आमी ह्या हितून घालतले तांकां NOC दिता आसतना. लोकायुक्तान स्वतंत्र सगळ्या केशीची चौकशी करपाची असता. मात गोंय लोकायुक्ताचो कारभार सरकारच्या हातांतल्यान चलता असो आरोप समाज वावुरपी आदवोगाद आयरिश रॉड्रिग्स हांणी केला. लोकायुक्ताचो राजकीय क्षेत्राकडे संबंध आसपाक जायना देखून आमकां स्वतंत्र मनीस लोकायुक्त म्हूण जाय अशें तांणी फुडें सांगलां. पणजेच्यान संजय मुनोलीचो रिपोर्ट. फॅक्ट फॉर द लोक आयुक्त टू फंक्शन in accordance with law, it has to be totally independent. It has to have its own autonomy. Unfortunately, today the Lok Ayukta is dependent on the government, has become an extension wing of the vigilance department, which this is not acceptable because we will not be able to clean the corruption that is right now engulfing every department in the Goa government. So this corruption and maladministration has to be dealt with a very stern hand, and for this we need an independent Lok Ayukta who can work independently to clear all this corruption and the maladministration prevailing in the across Goa. So the Lok Ayukta basically has to be a very independent person. In fact, after so many months, it is a matter of shame that the Lok Ayukta has not been able to even set up its own website. I had in fact demanded that as per the Lok Ayukta Act, all public officials have to declare their assets and liabilities. I had called upon the Lok Ayukta of Goa to himself lead by example and declare his assets. So also all the staff working in the Lok Ayukta office should also be declaring their assets. It is imperative that the Lok Ayukta be totally independent and insulated from any political interference. Now, I had filed a petition challenging the appointment of Lok Ayukta Justice Sudarshan Reddy. My petition was not accepted by the Honorable Bombay High Court at Goa. I'm moving the Supreme Court by next week, and hopefully I will request the Supreme Court to take a call on whether Justice Sudarshan Reddy's appointment as the Lok Ayukta of Goa has been in accordance with law. Because unless we have an independent Lok Ayukta, the whole exercise will be an exercise in futility. Because we have seen after so many months there is nothing done whatsoever to control and to curb the rampant corruption and maladministration that is prevalent in the state of Goa. आता घेऊया आणिक एक लहानसो विसव. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave.
well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयलां तें कोणाच्यानच वाचूंक जायना पूण एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट एंड एडमिशन घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता देखून एडमिशन घे फकत एन इन्स्टिट्यूट पोरवोरेम. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. An Institute of Hotel Management and Catering Technology. Many options, one name. An Institute. Nova Siddharth Commercial Complex, S1 Building, 2nd floor, Porvorim, Goa. Admissions now open for 3-year BSc in Hotel Management. Eligibility 12th pass. Now An Institute is affiliated to Bharatiya University, Coimbatore. For admissions, contact 2411 350. Spot admission open for degree and diploma courses in hotel management. सुची लग्ना उपरांत तुका आमच्या घरांत कितें जाय? प्रिन्स. 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 Prince Furniture is #1 furniture showroom for all your home furnishing needs. Comfortable and designer sofas with lots of varieties. Stylish divans. Spacious and best quality wardrobes. Prince Furniture for strong and latest designing dining tables, for wall mount showcases, for large variety of stylish beds. Visit our showroom at Piran Industrial Estate. आमच्या स्वप्नातले घर सजयता प्रिन्स फर्निचर. तुमचे घर कोण सजयता? Prince Furniture is the best furniture. हेलो अंकल. हेलो. मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ. थैंक यू. किस लिए? वो एक्चुअली मुझे ना थैलेसीमिया है और हर महीने आप जैसे अंकल आंटी खून देते हैं और मेरी मदद करते हैं, पर मुझे पता नहीं वो कौन है, इसलिए सबको थैंक यू बोल देती हूँ. सो थैंक यू. पर बेटा मैंने तो कभी ब्लड डोनेट किया ही नहीं. कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए बाय. बाय. 18 साल की उम्र से रक्तदान करें, ये किसी की जिंदगी बचा सकता है. करके देखो. अच्छा लगता है. The Grand, in its true reflection of the name, comprises of 150 tastefully furbished rooms and suites. Pan Global, the new international standard world cuisine restaurant. It is an exclusive fine dining a la carte restaurant that serves fares spanning the entire globe. Neelam's The Grand, Post Office Road, Kalangut, Bades, Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Anywhere at any time, 24-hour service available all over Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Contact us at 09637164777, 09822137923. Also email us arvind.dabolkar@yahoo.com. विसावा उपरांत सगळ्यांक येवकार. पळोवया मुखावेल्यो खबरो. मुखेल म्हायती आयुक्त आणि राज्य माहिती आयुक्त बेगोबेग नेमचे ही मागणी घेऊन उपासाक बशिल्ल्या म्हायती हक्क कार्यकर्ता राजन घाटे हांका तेको दिवपाक गोंयभरच्या लोकांक एकठांय करपाचो निर्णय गोंय म्हायती हक्क मंचान घेतला. पणजेच्यान गौतम शिरोडकराचो रिपोर्ट. Mr. Manohar Parrikar is delaying the information to appoint the information. I don't know what's going on in the minds of the Chief Minister, but the general feeling that the public is getting is that the Chief Minister is not willing to appoint somebody. He keeps on giving dates and he is not able to
appoint a person. Whether he cannot find a suitable person or whether he doesn't want to appoint a suitable person, I can give you my own experience. I have been trying to get information from the Mines Department from the last 2 months. They are refusing all my requests, and I am not able to go any further down in the appeal process because the Chief Information Commissioner statement is nobody is there. So there is now no citizens can even file because there is the limitation period is there. So what is the use of filing if they are going to say no and we cannot appeal the no? We cannot appeal. If they say no, we cannot appeal. So you see, for us it's a very big disappointment because Mr. Manohar Parrikar is the most intelligent of the Chief Minister. He's an IIT person. He's an intellectual, and he is celebrated all over India as a person who is a very articulate Chief Minister and so on. But I am quite sure the public of India would not like to know that this is the state of implementation of RTI in the state of Goa, which is supposed to be a highly literate state, and the government is doing all it can to ensure that the citizens don't have their right to information implemented. I mean, this is very sorry state of affairs. Very sorry. I don't know. I support Mr. Gate's fast Holi, and we will be there with him throughout the fast because he has taken our burden on his shoulder. But whatever he is saying, we are all affected by it. That is why we have come to support him today. We are all seriously affected. Our democratic rights are affected. Our capacity to function as citizens is affected. We are not interested in exposing the corruption of government. We are not interested. We are interested in doing our own work, for which we require RTI. आषाढ महिन्यातले पौर्णिमेक गुरु पौर्णिमा किंवा व्यास पौर्णिमा असे म्हणतात. या दिसा गुरुची पूजा करून तांचे प्रती आशिल्लो आदर व्यक्त करपाची परंपरा प्राचीन काळापासून असा, अशी माहिती श्री क्षेत्र पिंपळेश्वर दत्त मंदिराच्या पुजाऱ्यान दिला. श्री क्षेत्र पिंपळेश्वर दत्त मंदिरात गुरु पौर्णिमा उत्सव भाविकांनी व्हडा उमेदीन मनयलो. पणजेच्यान गौतम शिरोडकराचो रिपोर्ट. गुरु पौर्णिमेन कोण शिष्य गुरूंचे आशीर्वाद घेता त्यांचे सदा त्यांचे आशीर्वाद त्यांचे म्हणजे बऱ्यांचे पाट्यान असतात, त्यांचे राखण कशे त्यांचे राखता आणि यती कोण कोण असतात त्यांचे कला जे ते कला असा ते वृद्धिंगत जाता आणि ते प्रमाणे त्यांचे जे ते सगळे त्यांचे फुडे त्यांचे अशे रितीन त्यांचे कला दाखोवपाक शक्यता त्यांच्याकडे असता आणि ते प्रमाणे त्यांचे आशीर्वाद गुरूंचे आशीर्वाद सगळे त्यांच्या मनोकान पूर्ण जाता. म्हणून आजच्या दिवसात सगळ्यांनी म्हणजे शिष्य कोण कोण असतात ते गुरूंचे आशीर्वाद घेवचे आवश्यक आणि त्यांचे जे कितें एक त्यांचे गुरू दक्षिणाच्या रूपान कितें दिवन त्यांचे आशीर्वाद घेवपाक जाता. आणि सगळे ऋषीमुनी कोण असतात किंवा आताच्या काळान कोण आचार्य म्हणून असतात, स्वामी म्हणून कोण असतात, त्यांच्यानी गुरूंचे पूजा करून त्यांचे जे कितें गुरूंची पूजा करून वेदव्यासांची पूजा करून चातुर्मास जे कितें आरंभ करता आजच्या दिवशी आणि ते प्रमाणे 4 महिन्यापर्यंत चातुर्मास व्रत दवरता. तेज्या आदी हे गुरूंचे जे कितें आशीर्वाद करता गुरु पौर्णिमा उत्सव करता. आमी सुद्दां हांगा दत्त मंदिरान वर्ष पद्दती प्रमाणे हे गुरु पौर्णिमाचे उत्सव जे कितें साजरे करता. सकाळी अभिषेक आशिल्लो, भाविकां कडेन अभिषेक जाल्ले आसा आणि दत्त गायत्री हवन आमी हांगा वर्ष पद्दती प्रमाणे हांगा आमचे यज्ञ मंडप आसात थंय सगळे भाविकां कडून म्हटल्यार हे सगळे पूर्णावती विधान सुद्दां जाता आणि दत्त गायत्री हवनान सगळे भाग घेता. कमिटी आसा, सभासद आसा, कोण कोण आसा तेंच्यांनी हांगा यजमानपणाक जे कोणाक तेंचे यजमानाक कोणाक तेंचे नियुक्ती करून ते सगळे एकाली हे सगळे अनुष्ठान करून घेता. सांजे त्यानंतर आरती जाता 12:30 वरांचेर. नंतर महाप्रसाद सगळ्यां खातीर भक्तजनां खातीर दवरिल्ले आसा आमी. आणि आतां संध्याकाळी आनी मागीर 7 भजनाचे कार्यक्रम सुरू जातलो. ए दुर्गा प्रसाद हांणी निर्मिती केल्ल्या आणि दिनेश भोसले हांणी दिग्दर्शित केल्ल्या कालापोर या हिंदी सिनेमाचे संगीत सीडीचे विमोचन मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांच्या हस्तुकी जाले. या वेळार कला अकादमीचे अध्यक्ष विष्णू वाघ, दिनेश भोसले, निर्माते ए दुर्गा प्रसाद आणि हेर मानेस्तार हाजीर आशिल्ले. पणजेच्यान संजय मनोलीचो रिपोर्ट. स्टोरी जो प्रवास आहा तो स्टोरी सेशन टू शूटिंग and completion of the film and taking before the audience, it took us around 20 months. थिएटरान व्हरपाक 2 ऑगस्टाक जेन्ना हे पिक्चर रिलीज जाता ह्या सगळ्या प्रोसेसाक 20 महिने कंप्लीट जाता. Like my second home, and it's been a great pleasure working on this film. When Dinesh came and met me and narrated the story to me,
I thought it was quite a challenging thing to shoot a film like this because I had never actually shot in a real prison, and it was going to be a difficult film to shoot because we were shooting in the rains, and also when you don't have too many things under your control, it becomes a technician gets scared. So actually, like I sit for an exam, when the kids go for an exam, the first time you have this little gola in your stomach. So I had this kind of gola, and then once you take the first shot, and the things start moving, and then you get. Shooting in Goa is very, very, very convenient as compared to Bombay, or as against many parts of the country. But what we really lack here is a proper infrastructure in terms of lights, cameras, a lot of other things. So if this sort of thing can be developed, now that the film festivals has moved in here also, it would be good. So it would help a lot of filmmakers to come here. It would help the economy of the state. खबराचित्र सोपोवच्या पयलीं पळयात आनीक एक फावट मुखेल खबरो. फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर केंद्रा कडल्यान राष्ट्रीय महामार्गा खातीर मेळटले 40 कोटी रुपया भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिल्या म्हायती. 15 ऑगस्टा मेरेन नवे शेक धोरण करतले जाहीर पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकार. आणि शिरोडा सुमार 1 लाख चौखण मीटर जमिनीचेर केल्या अतिक्रमणाची खोलायेन करतले चौकशी उद्देग मंत्री महादेव नायक. ह्यो खबरो हांगाच सोंपतात. फुडल्या खबरां खातीर पळयत रावात RDX गोवा. देव बरें करूं.